Mi curiosidad por la astronomía quizás empezó de pequeño. Mi padre era profesor de química y siempre me interesó bastante todo lo de los elementos químicos. Saber también que todos nosotros estamos formados por polvo de estrellas, ¿no? Porque cada átomo de nuestro cuerpo fue formado en las estrellas y a su vez esas estrellas ir explotando cada vez más. Siempre me gusta mirar el cielo. Yo cuando así de viejo, ya que estoy un poco de 49 años, yo me salgo y miro las estrellas, miro los aviones que pasan por arriba. Yo pienso, si será que hay vida arriba. Digo. Mi padre me sacaba siempre en las noches de verano al jardín a mirar las estrellas, desde que soy bien pequeñita, eso con 9, 10 años. Además mi cumpleaños es el 13 de agosto, que coincide con las Perseidas, que son las lluvias de meteoritos, ¿no?, que hay en esa fecha. Y él siempre me decía que eran como mi regalo de cumpleaños y siempre salíamos en la noche a mirar las estrellas. Y yo desde ahí supe que siempre tuve la sensación de que yo tenía que saber qué estaba pasando ahí arriba y tuve que saber sobre las estrellas y estudiarlas. Pues ese interés nació con mi hermano desde yo tenía 8 años más o menos y siempre hablábamos de temas astronómicos. Teníamos una casa con una terraza abierta y siempre nos subíamos a las 2, 3 de la mañana, incluso días de semana, solo para ver el cielo, ¿no? Eu sempre gostei muito de olhar para o céu. E eu lembro que minha avó contava, eu apontando para o céu, minha avó falava, olha, as estrelas que estão lá em cima são seus ancestrais que já morreram, assim. E aí, nessa época meu avô já tinha morrido, e aí eu tinha muitas saudades dele, assim, era um avô que era muito importante para mim, muito carinhoso. E aí eu sempre olhava para o céu buscando ele, assim, porque eu sabia de alguma forma ele ia estar lá olhando por mí, assim, lá en cima. El 16 de julio sale la nave Apolo 11 que va a la Luna, en 1969, hace 45 años. Entonces había en la televisión, en los periódicos, en todo lado, hablando de la llegada del hombre a la Luna. Es ahí cuando yo me empiezo a interesar de la astronomía y desde ese día empiezo a meterme, a buscar. Yo me acuerdo en esa época me iba a la embajada americana que hacerme regalar fotos de las que mandaban los astronautas. A mí siempre me apeteció el hecho de compartir lo que yo sabía, lo que aprendía con mis amigos. Ya de niño invitaba a amigos para hacer experimentos en mi casa. Quería dar cursos de astronomía para los adultos. Y una cosa que me di cuenta es que dar a través de la ciencia o del cielo es algo que no está bien valorado en este mundo. Es algo invisible, no es material, pero la gente lo recibe justamente con más valor, lo aprecia más, le hace soñar más porque justamente es algo que es intocable y ya están viajando contigo. Tripulación abajo. Sí, comandante. ¿Les gustan las estrellas? ¡Sí! ¿A toditos? ¡Sí! ¿Mucho? ¡Sí! Astronomía. ¿Saben lo que es astronomía? ¡No! ¿Qué estudian los astrónomos? ¡Sí!
Venimos, como dijo su director, de varias partes del mundo, de España, de Suiza, de República Dominicana, para compartir estrellas con ustedes hoy, para viajar hasta las estrellas. Hoy tiene que ser con todos ustedes un festejo del cielo, un festejo de las estrellas. ¿Quieren festejar bajo las estrellas? ¡Sí! Es que me interesó mucho la astronomía porque ahí están los planetas y eso me gustaría saber. No sabía antes que había más planetas todavía. Pensaba antes que solo era un cielo que se apagaba y encendía, pero en realidad era la rotación de la Tierra. Cuando ya sabía eso, se me interesó y ya me contaron que había Mercurio, Venus, estaba Marte, estaba Júpiter, estaba Saturno, Urano, Neptuno, Plutón y otros planetas que están demasiado alejados del sistema solar. Por eso me interesó tanto que deseé ser astrónomo para viajar y ver a cada planeta. Allá lejísimos de aquí está planetas parecidos a la Tierra, o sea, tienen su mismo aspecto, tienen agua, tienen color así, color azul, color verde, color blanco, por eso son los más simpáticos, o sea, son demasiado parecidos, parece la Tierra eso, no se sabe si hay vida, si había vida, entonces hubieran otros. Si tú encuentras a alguien que vive en otro planeta, que a lo mejor es improbable, pero imagínate que encuentras un amiguito en otro planeta viviendo, que viene a visitarnos. ¿Qué le preguntarías de su planeta? ¿Cómo es? ¿Cómo vive en el planeta? Preguntaría cómo es su planeta, si tiene atmósfera, si tiene también, si es más rápido, más lento, ¿no? Lo que quiero saber, lo que más quiero saber es cómo era el Big Bang antes de su explosión. No sabía qué era, yo no sé todavía. Era una estrella, era como algo de fuego que explotó, no sabía yo. Eso es lo que me estoy preguntando todo el tiempo, no puedo saber. En ningún libro encuentro que antes era el Big Bang, antes de su explosión. Por eso no lo sé todavía eso. Eso quisiera preguntar. Dale. Me toca a usted. Venga, voy para primero yo. Cuando me convenga. Ustedes son importantes porque, como seguramente ya saben, a tener alumnos, juventud en sus manos, ustedes tienen la clave, el poder de darles una forma de pensar, una forma de reflexionar de forma abierta, crítica. Que estos son herramientas no solamente para calcular o para ciencia política o para economía, son herramientas de pensamiento para la vida entera. Son cualidades esenciales para crear un mundo mejor. En este sentido, nosotros no estamos aquí para enseñarles astronomía. La astronomía, como van a ver, es nada más que una puerta de entrada para abrirse el espíritu y pensar. ¿Por qué no darles a los alumnos la oportunidad de aprender ciencias? De la forma que hacemos las ciencias, de la forma que los científicos hacen las ciencias.
no aprenden las ciencias en libros. Tienen que comprobar con experimentos, tienen que reflexionar. Esa actividad se trata justamente de hacer una pequeña investigación. La idea es que ustedes seguramente saben la respuesta, pero ahora vamos a jugar como si fuéramos todos, incluyendo nosotros, estudiantes, alumnos, ¿okay? Que no saben la respuesta. Vamos a comprobar. La mancha negra. A ver. Allá, mire, levanta la mano. Hoy ha sido para mí algo sorprendente, ¿no? Porque en mi vida no había escuchado jamás que una constelación llevara mi apellido, ¿no? En otros lugares Emma es un nombre, ¿no? Pero para nosotros es mi apellido paterno, y es para mí un orgullo. Yo jamás me iba a imaginar, ¿no? Que, bueno, mi apellido esté en el cielo, ¿no? Que sea algo importante, y eso voy a llegar con mucha alegría y voy a comunicar a mi familia, ¿no? Porque creo que ni una de mi familia sabía eso. Tengo mi bebé de 6 años muy curioso. Eso conversaba con su compañero, el que nos estaba explicando, ¿no? No sé cómo se llama. Le hice varias preguntas porque él me interroga, me hace escapar a veces, ¿no? De muchas preguntas. Tiene 6 años, pero es muy curioso. Y él me preguntaba sobre las estrellas. Y yo le he dicho eso porque he escuchado esa misma historia desde niño, que todos somos una, cuando llegamos a morir, formamos parte allá en el cielo, somos una estrella más. La tecnología más avanzada, más perfecta para comprobar todo lo que hay en el mundo. Un poder de computación perfecto para calcular y predecir el movimiento de todo dentro de nuestro mundo físico, dentro del universo. Me parece que inclusive así nos quedaríamos con la duda de por qué las leyes son estas y no otras, y digamos, ¿cuál es el sentido de esto? ¿De dónde viene? Yo creo que este universo tiene un sentido. Y yo creo simplemente esto para que me conviene a mí de pensar que los esfuerzos que hago en esta vida sirven a un fin de evolución, no solamente personal, pero digamos de todos, que estamos aquí luchando para evolucionar, para ir elevándonos. Yo pienso lo contrario, yo pienso que estamos acá por casualidad, que es casualidad que estamos en el lugar adecuado para que nosotros estemos aquí en este coche ahora mismo, y pienso que todo tiende al desorden, y que nuestras vidas, por ejemplo, es lo que es poco común, que lo frecuente es que no haya vida, y que todo es una casualidad, una bonita casualidad. Sí, yo pienso como Jorge también, la verdad, y sé
que es más bonito pensar que uno tiene un sentido, que está aquí, por el que el universo existe, y a uno le gusta pensar estas ideas grandiosas, ¿no? Un poco sobre el universo y Yo creo que es tiene una muy probable, independencia. ¿no? Que la vida es pura casualidad. Pero a mí siempre me hace pensar, ¿qué es casualidad? Es casualidad porque hay leyes dentro de este universo que permiten casualidad de cambio, de mutación, de muchas cosas, que dentro de ellas puede surgir vida. Pero ahora estamos empujando más los límites de casualidad, porque, otra vez, ¿por qué y para qué está esta ley? Estoy de acuerdo que nosotros estamos como en un pico del ruido del universo y quizás hay otros picos que dan vida, pero ¿cuál es el sentido de todas esas vidas? Igual no hay un sentido de cómo funciona el universo. No lo sé, yo no sé qué. O sea, podría haber sido diferente, ¿no? Porque todas las leyes físicas tienen unos parámetros que todos sabemos que son unos parámetros muy fijos y que si hubieran cambiado un poquito más, todo sería completamente diferente, ¿no? Y no se hubieran podido crear ni planetas, ni estrellas, ni la física tal y como la conocemos. Entonces, a lo mejor pues, no hay una razón de por qué y que ningún sentido, simplemente... ¿Ves que Dios ha jugado dedos? No, es que no hay un Dios, es que ese es el tema. ¿Dónde vienen las leyes? ¿Dónde vienen las leyes? Son así. Se crearon de la nada. Pero es que es una pregunta errada. ¿Por qué? Es una pregunta, o sea, es bonito preguntarse. Es una pregunta que no la puedes tenemos, contestar sí, con la ciencia. Exactamente, cada uno buscará su salida espiritual, pero precisamente con la ciencia no podemos. Pero es lo que llegar a vienes a decir, contestar. la ciencia no puede contestar, pero la pregunta no es mala. No, la puta no. No es Estamos mala. justamente hablando de lo que se puede contestar quizás con la espiritualidad y dónde se acaba la ciencia. Sí, pero dentro de esa espiritualidad que yo puedo tener, que me motiva a buscar respuestas en el universo, yo creo que es una casualidad. El nombre de cada uno. Por allá. Así, mira, las 4 decimos hola, después ya dice soy las 4, después ya Jenny, Paulina. Lo que me gustaba de mirar al cielo y observar era, digamos, que uno podía dejar todo a un lado, digamos, podía, como dicen, ¿no? De todos los problemas que estamos solo concentrados aquí, miramos arriba y nos aliviamos de todo. A los que estudian astronomía o los que están en Astropando, yo creo que es su sueño llegar a ser un astrónomo. Digamos, tener la curiosidad de algún día, como los astrónomos que van al espacio, o los que van viajando en lugares, enseñando y experimentando cosas nuevas que nunca han visto. Y tienen preguntas para hacer, creo que para un astrónomo. Si quieren preguntar al astrónomo ahora, pueden hacer. ¿Qué preguntarían? ¿Por qué nuestro planeta es más pequeño que otro? Digamos Júpiter. Para ser una astrónoma, ¿tuviste que dejar a tu familia a un lado? ¿De cómo o de dónde fue que te nació la motivación de ser astrónoma o estudiar? ¿En qué situación estabas como para largarte a estudiar eso? Yo realmente me interesé por la astronomía desde muy pequeñita, como a la edad de 10 años aproximadamente. Para mí, digamos que lo que yo siempre he querido hacer en la vida, aparte de la ciencia, es motivar a los niños a que miren al cielo. O sea, para mí es como lo que hicieron conmigo, esa ilusión que me dieron desde pequeña, poder reproducirla y poder también hacer que algún niño que pues no se lo había planteado antes mire y diga ¡ay, por qué! Y a partir de ahí quiera él o ella realizar su sueño, ¿no? Las mujeres realmente han dado ese paso y están luchando por todo, no solamente en la ciencia, sino también ahora en la divulgación, que no sean solo hombres los que cuentan la ciencia, sino que también sean mujeres las que cuentan la ciencia, para que también, digamos, se sirva un poco como modelo a las nuevas generaciones, que no sea siempre la misma imagen mental que se tiene de un científico como un hombre, además ya de edad, ¿no? Bastante mayor, sino que sean chicas también, mujeres jóvenes, las que están hablando de ciencia y animando a más chicas. Un momento que me gustó mucho fue la charla inaugural en Filadelfia. La dimos entre los 4, ¿no? Éramos Phil, Maite, Jorge y yo.
Y a mí ese momento me pareció espectacular, porque había mucha animación en la sala, los chicos súper emocionados, realmente viajando con nosotros en este viaje cósmico que nosotros hacemos. Y además nos vi a nosotros como muy contentos, muy animados, muy felices de estar allí. Pasarán los años y yo seguiré acordándome de esos momentitos en los que se encendían luces dentro de mí y yo me sentía que estaba haciendo lo que tenía que hacer, que me sentía en el momento adecuado, en el lugar adecuado y que yo tenía que hacer esto, ¿no? Porque a mí me da la vida. Es lo que yo me llevo de aquí, que ellos me dan un poco la razón por la que seguir haciendo esto. A orillas del Manupare se encuentra mi pueblo natal, mi Sena, tierra querida, corazón de Pando, tierra sin igual. Tus autoridades que quieren a este pueblo como una niña mimada sin igual. Por eso digo que vive el Sena, que vive el Sena, mi pueblo sin igual. Por eso digo que vive el Sena, que vive el Sena, mi pueblo sin igual. Y tu progreso que crece, impulsado por la integración, a grandes pasos gigantes como crecen las aguas del Madre de Dios. Y tu progreso que crece, impulsado por la integración, a grandes pasos gigantes como crecen las aguas del Madre de Dios. A orillas del Manupare se encuentra mi pueblo natal, mi Sena, tierra querida, corazón de Pando, tierra sin igual. Tus autoridades que quieren a este pueblo como una niña mimada sin igual. Por eso digo que vive el Sena, que vive el Sena, mi pueblo sin igual. Por eso digo que vive el Sena, que vive el Sena, mi pueblo sin igual. Y tu progreso que crece, impulsado por la integración, a grandes pasos gigantes como crecen las aguas del Madre de Dios. Y tu progreso que crece, impulsado por la integración, a grandes pasos gigantes como crecen las aguas del Madre de Dios. A grandes pasos gigantes como crecen las aguas del Madre de Dios. Se llama Que vive el Sena. Yo la hice el año pasado para la fiesta del Sena. A mí siempre me gusta salir al campo así por las noches a pescar y mirar las estrellas, mirar el tiempo, cómo está. Ahora ya que ya he visto más allá lo que es nuestra galaxia, nuestro sistema solar, ya da para inspirarse un poco más y hacer algunas canciones. ¿Qué puedes tú sentir? ¿Qué puedes tú tocar? Dilo sin miedo, ¿qué es lo que tú puedes sentir en tus deditos? Es como si fuera que está de este lado, como una subida y otro como... Entonces este sería nuestro Sol. ¿Qué ustedes creen? ¿Les impresiona el tamaño cuando lo notan? No se puede uno imaginar que sea tan grande como estrella, ¿no? En comparación a los planetas somos nada. De abajo arriba. Es agua, son gotitas de agua tan chiquititas que reflejan la luz del sol y se ven como una forma de lanita en el cielo. Tienen forma de algodón en el cielo, pero en realidad son gotitas de agua. O sea que las nubes son transformadas con agua, por agua. Sí, nada más que agua. Los barrones, ¿eso no es? Entonces, hemos tocado y hemos visto la representación, pero ¿ustedes creen que las estrellas están todas a igual distancia o a diferente distancia? Diferente distancia.
Claro, pero aquí donde hemos tocado están representadas a igual distancia, ¿no? Sí. Porque están en un papel. Y si ustedes las tocan... Allá en mi casa he hecho así, me he juntado palitos y he hecho así tipo como sistema solar y he estudiado casi todo. Ah, esto lo has hecho tú. Sí. ¿Has construido tu propio sistema solar? Sí, así pero bien chiquitito. Es que me gusta esta materia. ¿Te gusta mucho la astronomía? Sí. ¿Por qué te gusta tanto? Bueno, porque uno aprende cosas nuevas del universo, más allá, que a veces uno no sabe o qué peligro corre. Bueno, yo creía que eso era un puntito, pero de verdad que las estrellas son mucho más grandes, pero a la distancia de la Tierra se ve solo puntitos, chiquititos, pero en realidad no es así, sino que las estrellas son grandes, bien grandes, que se explota una, es un poco peligroso a todo lo que está juntito, encima, así, porque explota bien feo. Bueno, por mí me encantaría explorar los planetas. Wow. Ese es mi sueño, ser un científico. ¿Ser? Científico. ¿Y qué planeta te gustaría visitar? Bueno, el Marte, Júpiter, Saturno, casi todo. Y la Luna también. Ya quiero pisar. En esos años de escuela, ¿no? Yo, bueno, aparte de hablar con mi hermano, siempre traía un libro a clases. Recuerdo que ese libro tenía muchas definiciones de conceptos de astronomía y yo lo leía todos los días, entonces me lo traía, era para mí, no sé, era parte de mí, entonces me lo traía a clases. Un chico lo vio también y estuvo muy interesado en la astronomía. Incluso varios días estuvimos charlando de conceptos astronómicos también. Él veía documentales que yo le recomendaba. O sea que estaba también muy interesado. Estaba, yo creo que igual que yo. Y luego un día recuerdo que regresó a clases y estaba muy triste. Yo le había prestado el libro y regresó con el libro y me dijo, no voy a leer más de astronomía y no quiero ya ser astrónomo. Él incluso se había despertado interés para estudiar también astronomía. Me dijo, no puedo ser astrónomo porque mi padre me ha dicho que soy de un país muy chico y no puedo llegar nunca a ser un astrónomo. Yo siempre pienso en que todos debemos tener, ¿no?, acceso a la astronomía y si de alguna manera no se llega a ella, pues es difícil despertar curiosidades, inquietudes, preguntas sobre la astronomía, sobre lo que nos rodea en el planeta. Estoy trabajando en la actualidad en el Centro Espacial Alemán, en Múnich. ¿Y qué haces ahí? Estoy investigando planetas extrasolares y mi investigación se enfoca en la búsqueda de vida en otros planetas, como la Tierra. Lo que pasa es que la Tierra hasta hoy en día es el único lugar con vida del sistema solar y que conocemos nosotros, permanecemos solos. Entonces es la referencia de vida, de las condiciones también que se han dado para que surja la vida aquí. Entonces yo analizo un planeta exactamente como la Tierra y voy cambiando sus condiciones con modelos computacionales. Bueno, fue la primera vez en Bolivia, ¿no?, que trabajé con actividades para
ciegos o no videntes, estudiantes no videntes, y fue una experiencia completamente diferente a las demás actividades a las que estoy acostumbrada, ¿no? Con niños ya que sí son videntes. Es difícil, ¿no? Imaginarse el universo, los astros, objetos celestes, ¿no? Porque la astronomía se basa mucho, sobre todo en la parte visual. Aún así, siendo muy visual, para los astrónomos o astrofísicos como yo, que buscan vida en otros planetas, esa parte no requiere tanto de lo visual. Yo no observo ningún planeta, ni busco a través de un telescopio tampoco. Entonces, todo lo que yo hago, lo hago a través de valores, de información, ¿no? Que viene en datos. Y es curioso, sí, porque siempre crees que para la astronomía necesitas la visión, necesitas ver a través de un telescopio, pero muchas de las investigaciones que se llevan a cabo en realidad no lo requieren, por ejemplo, la mía. Esta máquina tiene hasta 30 segundos. 30 segundos. Más cuando tú pones 30 segundos, las estrellas ya aparecen como pequeñas líneas porque ya se siente movimiento de la Tierra. Entonces lo mejor es entre 20 y 25. Mira, un meteorito ahorita ya. ¿No? Entonces le pones la máxima de sensibilidad, 20 segundos para... ¿Y la abertura del diafragma? Diafragma. Eso varía. Depende si es muy oscuro o muy claro. Bien, yo voy a disparar una. Ya, ahí está, funcionando. ¿Y desde cuándo hace fotos de las estrellas? Yo hago hace unos 3 años, recién me conseguí la cámara esta. ¿Dónde está? Aquí está. Mira qué bien salió ahora. ¿Y aprendiste solo a manejar la cámara? Sí, solo. Inclusive tengo un disparador automático porque el rato que tú aprietas el disparador de la cámara, a veces se mueve un poco, ¿no? Entonces, con un disparador automático es mejor, más fácil. Entonces, así sacas varias y alguna te va a salir muy buena. Todo esto es la Vía Láctea, mira, todo esto. Mira, la mancha blanca, hasta allá. Entonces, en todas esas zonas tienes cúmulos, tienes galaxias, tienes nebulosas. Y lo interesante es que nunca ves dos cosas iguales. No es como cualquier otra, no, eso ya he visto ayer, mira, no, lo mismo de allá, nunca. Siempre es diferente, ¿no? Entonces, eso es lo lindo de la astronomía, que tienes muchas cosas que ver. Yo creo que hay vida, porque no podemos ser los únicos en millones de estrellas. Pero no estoy de acuerdo en decir que nos estén visitando, que haya ovnis, que haya extraterrestres que vienen a visitar, eso no creo. Pero ¿cuál es la pregunta que hacería para él? Tantas cosas preguntar, por ejemplo, ¿cómo es su planeta? ¿Qué respiran? Porque aquí nosotros respiramos oxígeno, en otro lado puede que no haya oxígeno, puede que respiren hidrógeno o puede que respiren nitrógeno. Yo soy católico. Yo sé que muchos físicos son agnósticos, no creen en Dios, porque según la física, pues ellos van con átomos y que es otra forma, no como dice la vida, la Biblia, de que hemos sido creados por Dios, todo eso, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, cuando tú ves el espacio, ves cierto orden en las nebulosas, en los planetas, en las galaxias.
Y para mí ese orden que puedes ver, yo le digo energía. Y energía puede ser Dios. No necesariamente tiene que ser una persona parecida a nosotros, como pintamos a Dios en la cara. Entonces, para mí puedes tener ahí un orden celestial, energético, que puede ser llamado Dios. No sabes tampoco qué forma tiene Dios, ¿no? Yo nací allá, hasta los 2 años tuve, en Lago Bay. Nací en Lago Bay, que es provincia de Manuripi, y de ahí nos hemos venido a Cobija, a la capital, andando en cerca de 2 meses, 40 días de viaje a pie. No había carretera, era solo ramal, que llaman senda. Mi padre era militar y nos hemos venido a Cobija. A mí me gustan esas canciones de Roberto Carlos porque nosotros vivimos en la frontera con Brasil y los primeros cantores que nos ha gustado fue Roberto Carlos, que es rey de la música brasilera y canta en varios idiomas, ¿no? En español, y nos gusta la música. Como vivimos en frontera, escuchamos mucha música brasilera, sertaneja, música romántica brasilera, ¿no? Samba. ¿Y hablas un poquito de portugués también? Sí, nosotros como vivimos en frontera, que es Brasilea al otro lado, Acre, nosotros hablamos en portugués y entendemos. La mayoría que han nacido en Cobija, que viven en Cobija, entienden el idioma brasilero y lo hablan también. Como yo hablo, si usted me pregunta, yo le voy a responder en portugués. A ver, pregúnteme. Se eu te perguntar em português? Ajá, pregúnteme alguma coisa em português. Os seus filhos moram no Brasil ou eles moram aqui? Ele mora em Cobija, meus filhos. Tudinho moram em Cobija. E eles falam português também? Fala todo em português. Ele me fala assim, não é que em Brasil, ele me fala, papai, vamos jantar no Brasil? Aí eu falo, vamos filho, vamos. Eu trabajo hace 30 años en educación, soy chofer de educación, 30 años. 30 años. ¿Ya rodó todo? Conozco todo Pando. Andamos día y noche. A veces amanecemos 5 o 6 de la mañana, estamos llegando a una comunidad porque el tiempo es muy corto. Tenemos que hacer por día 3 escuelas con 8 técnicos que llevamos de primaria, de currículo, todo, secundaria. Y el tiempo no nos alcanza, termina a las 12 de la noche las reuniones y salimos a otra comunidad, llegando a las 3, 4 de la mañana. Estábamos llegando a las 11 de la noche, allá no había luz de cosas, estábamos llegando con una comisión allá. Y yo llegaba y así en el monte miramos algo como de día, pero eran las 11 de la noche más o menos. Así miramos, no hemos salido todo de la movilidad y hemos visto así que alumbró nomás, como de día quedó así, una parte así. Y de ahí se perdió rápido y no sabemos qué era. No, pues era el monte, no es el lejos. ¿Viste La luz así, una luz así como si haya alumbrado, así como una plaza alumbrada así, se miró así del monte y era de noche. Y para allá no hay casa, no hay pueblo. Yo le preguntaba si tienen agua arriba o qué comen. Porque allá yo creo que hemos leído que allá no nace la planta, no nace, ¿qué pueden comer? Les mostraría un río donde hay pescado. Les mostraría que ellos conozcan. Yo creo que allá no hay pescado, debe haber. ¿Se levaría eles no Lago Bay? Llevaría a Lago Bay para que conozcan el paisaje, ¿no? No les tengo miedo, porque no creo que sean malos.
qué sé yo, ¿no? Que este lugar tiene una magia particular, ¿no? Se siente. Quería mucho venir a este lago. Sé que tiene un valor particular para el patrimonio local, la cultura, la naturaleza local. Y hace 2 años para mí era imposible por temas de tiempo y era importante, creo, que nuestro equipo venga para ver no solamente encontrar a gente como hacemos en las escuelas y comunicar astronomía a la gente, pero también inspirarnos, o yo diría a estar más bien en comunicación, en comunión con la naturaleza, el medio ambiente del lugar que es esta maravillosa zona amazónica que pueden apreciar. Lo que pasa es que a menudo el ser humano se destaca de la naturaleza y del cielo. Lo vemos muy a menudo, la gente se agrupa en ciudades, son, digamos, la hormiguera del ser humano, del Homo sapiens que se destacó del estado animal. Por supuesto, somos animales, pero para muchas personas hay una frontera bien marcada otra vez entre la clase de la naturaleza, de los animales, de los Homo sapiens que tienen su hormiguera en ciudades, que viven en la noche con luces, que no miran al cielo y que no van mucho a la naturaleza. Pero tanto como nosotros intentamos de rescatar este mensaje de acercarnos hacia el cielo, porque finalmente somos esos polvos de estrella, hacemos parte justamente totalmente del universo en este sentido cósmico y químico. Nuestros átomos han sido fabricados en estrellas que han muerto hace miles de millones de años. Tanto como eso, tanto como lo que nos rodea aquí, también ha sido formado en el corazón de estrellas. Lo mismo, nosotros somos polvo de estrella, pero no solamente el ser humano, todito lo que está aquí. O sea, lo que dicen los andinos de Pachamama y esa madre tierra, esa naturaleza, es sagrada porque hacemos parte también de ella. ¿Qué nos ha aprendido la ciencia? Nos ha aprendido que finalmente el ser humano viene de una clase animal, somos animales, tenemos evolución, que este planeta, la Tierra, no está al centro del sistema solar. Está un planeta donde hay vida, pero no está en el centro. Está girando igualita a las demás. Que el sistema solar no está en el centro de nuestra galaxia y que nuestra galaxia no está en el centro del universo. Cada vez estamos ganando modestia, humildad a aprender. Y yo creo que el próximo paso en esto va a ser de encontrar otros seres, inclusive quizás superior, más inteligente, más consciente que el ser humano, y allá se va a acabar, digamos, la humildad por fin del ser humano. Yo creo que sería una lógica, sí, que seguiría muy bien. Ahora estamos en Cobija, Bolivia. Es muy loco esto de la frontera. John Lennon decía que imagina que no hubiera fronteras. Aquí podemos ver el planeta tomado con imágenes desde el espacio y se muestra como de verdad es, donde no se pueden ver ningún límite que separe las naciones.
La verdad que yo creo que es algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque quizás los hombres nos centramos mucho en buscar nuestra diferencia y ver lo que nos separa para definirnos, cuando en realidad deberíamos buscar lo que nos une. No deberíamos construir muros para separarnos, sino más bien construir puentes en los que encontrarnos. Puentes como este, quizás, como que se llama el puente de la amistad. Yo creo que es un buen nombre para definir lo que quizás deberíamos hacer. Esto es algo que quizás nosotros intentamos de verdad contarles a los niños cuando realizamos nuestras actividades, mostrarles estas imágenes de cómo es cómo se ve la Tierra desde el espacio, para que ellos puedan reflexionar sobre por qué las personas ponen fronteras entre los países y que vean que es algo que no es natural, sino que es algo hecho por el hombre. Yo creo que también es muy curioso las actividades que hacemos nosotros sobre astronomía, porque usamos el cielo, ¿no? Y el cielo es algo que nos puede unir a todos. Todos hemos visto las estrellas de noche y nos han impresionado. Y es algo que puede llegar a unirnos. Ese ansia de conocimiento por saber de dónde venimos, a dónde vamos. Creo que eso es algo que a los chicos les puede hacer pensar mucho. Y ahora estamos en Brasil. Nossa região norte ela é muito carente de todo tipo de atividade que envolva a divulgação da ciência. Difícil você fixar um doutor aqui na região norte, por conta dos custos, por conta da dificuldade mesmo do acesso a informações, a questão de tecnologia, né, e a distância, principalmente distância, é complicado. E sempre que eu pedia para a gente fazer a gente foi fazer uma observação da Lua, né? Não tinha telescópio nem nada, a gente foi fazer uma observação da Lua mesmo com os olhos. E falava para as pessoas, né, o que elas viam. Coincidentemente, teve um eclipse lunar, né? E aí tinha uma grávida, né? Tinha uma grávida, ela disse, não, se eu começar a iniciar a ver esse eclipse, eu tenho que ver ele até o final, porque senão meu filho vai nascer com a metade do rosto escura, porque tinha que terminar, né? Então são crenças. A primeira vez que a gente armou um telescópio foi um sucesso, né? A fila ficou enorme só para ver Júpiter. E uma reação bastante interessante é assim, sabe, com a dicção de quase todos, é um grito. O pessoal, cara, eu tô vendo o que é isso, é um planeta mesmo.
Aí olha para o céu, olha para o telescópio, olha para o céu e não sabe se acredita ou se não acredita. É muito interessante, é uma sensação muito gostosa você ali participar daquilo, né? O êxtase dela é transferido para você imediato, assim, você diz, ah, que legal, ela viu alguma coisa, né? É muito bom. Poder estar aqui agora é mais ou menos como voltar na infância e adolescência, que era o momento onde eu, sim, olhava bem mais para o céu. Eu sabia identificar estrelas, os planetas, constelações. A partir do momento que eu entrei na universidade, aí o tempo para ficar olhando o céu, ele foi sendo mais escasso. Você sabe, na universidade a gente tem que estudar para as provas e é um outro ritmo, né? E depois também fui para uma cidade grande, onde por causa da poluição luminosa fica ainda mais difícil de se observar. Eu gosto de crianças, sim, eu gosto de crianças. Acho que é porque eu tenho muitos sobrinhos. Na verdade eu tenho 6 sobrinhos ao todo, hoje o mais velho tem 18 anos, e é um menino, depois 5 meninas. A mais novinha tem alguns meses, 3, 4 meses, se não me engano. Então, eu desde quando eu tinha 14 anos, quando nasceu o meu primeiro sobrinho, que eu comecei a lidar com crianças, né? Então acho que isso me trouxe alguma afinidade com as crianças. Então, eu adoro, acho criança um barato, é uma coisa mais pura que existe, né? Você brinca, você se diverte, você aprende. E você à noite gosta de olhar para o céu? Sim, quando eu peço para abrir a janela, aí ele abre e eu fico saindo. Aí a lua também é bonita. E sabia que se a gente conseguisse, se essas estrelas que estão bem longe lá no céu estivessem perto, que nem no céu, a gente podia fazer arco-íris com todas elas. Um dia, o meu irmão é bem pequenininho, ele disse assim, ó, ele me chama de Tatá, ele disse que ele queria ir lá no céu. Ele queria ir lá no céu, e tu? Ah, eu também quero, né? É bom pra gente. E o que será que tem lá no céu? Ah, tem anjo, tem Deus, tem tudo lá. É? Eu acho que tem lá, assim, essas árvores, passarinho, borboleta, essas coisas, cachorro. E na Terra, o que tem? Tem isso também? Tem. Tem. Na Terra tem um monte de coisa, só não no céu. No céu tem pouca coisa, assim. Tem galinha, mas aqui na Terra também tem, só lá que não tem, né? Não tem galinha no céu? Não. Mas tem passarinho? Passarinho é bom. Tem uns meninos lá perto da minha casa que ele gosta de matar passarinho. Aí uma vez eu e minha mãe fomos para a igreja e nós ficamos lá, agora nós era crente. Aí a mãe disse assim, ó, o meu irmãozinho, ele disse assim, desse tamanho assim, disse que queria matar passarinho. A mãe disse que não podia, porque passarinho faz mal matar. Faz mal matar passarinho? Ah, qualquer coisa que a gente mate, eu acho que faz mal, né? Não é bom matar nada. Deixar eles viver, né? Eles querem viver também. Então quem quer tentar fazer arco-íris lá? Vamos lá tentar fazer outro arco-íris? Vamos lá. Quem tá pegando? A maioria das civilizações utilizava o céu para se orientar ou com finalidade agrícola. Então conheciam bem o céu para uma coisa ou para outra. E hoje em dia, porque a gente tem relógio ou a gente tem previsão do tempo, é uma preocupação que não se tem mais. Mas ao mesmo tempo é preocupante, porque o céu faz parte da natureza que a gente vive. Então, isso está indicando que a gente está perdendo completamente o contato com essa parte da natureza. O Ano Internacional da Luz, mais uma vez ele é proclamado sempre pelas Nações Unidas, né? As Nações Unidas que escolhem o tema de cada ano. E ele vem
por uma série de aniversários, né? Não é um aniversário específico. Ele é o ano que comemora praticamente 1000 anos do uso de lentes na ótica. E também é o ano que comemora 100 anos da teoria da relatividade de Einstein e 150 anos da teoria de Maxwell do eletromagnetismo. Então são várias coisas relacionadas com a luz, desde tecnologias que utilizam a luz até luz cósmica, que é basicamente com que os astrônomos trabalham, né? Quando a gente fala de astronomia, é uma ciência completamente visual, porque nós usamos a luz dos astros para entender o universo. E essa expedição, especificamente, a gente já tenta trabalhar a consciência das pessoas para isso. A gente fala de astronomia, mas a gente está tentando puxar um pouco mais esse aspecto da luz e, sobretudo, da poluição luminosa, que é um tipo de poluição que afeta muito a astronomia moderna, porque a gente está perdendo a nossa capacidade de olhar para o céu. E o céu faz parte da natureza. Existe uma série de animais que precisam de escuridão. Nós mesmos nós precisamos de escuridão para dormir melhor, para o nosso relógio biológico. É muito importante, a escuridão é muito importante, assim como a luz a escuridão também é. E eu acho que a primeira preocupação em relação a céus escuros, ela vem dos astrônomos. Colocação é um lugar, vamos dizer que nem aqui, tinha uma casa, e daqui 1 hora, 2 horas de viagem, aí tinha outra casa, aí chama-se a tal colocação. Então aquela colocação, em volta dela tinha as estradas de seringa, os caminhos de seringa. Aí para você morava lá naquela colocação, para chegar até onde era o patrão, às vezes dava 6, 7, 8 horas. Caminhando? Caminhando. E aí não compensava nem ir, entendeu? Tinha seringueiro que passava até de ano sem vir cá fora, no seringal, vir cá no barracão. À noite, quando agora vamos aquietar, vamos dormir, apaga as luzes. Apaga as luzes? Ficava tudo escuro, tudo escuro. E aí você olhava o céu lá? Você tinha esse costume de olhar o céu? Ah, sempre a gente via. Ficava sempre no terreiro, olhando os planetas, as estrelas, a lua. Muito bonito, né? Porque dentro da cidade você não vê a beleza do mundo, né? Às vezes pode cair a banda do mundo na cabeça das pessoas e não dão fé. Porque só olha pro chão e tal, todo mundo avexado. Já você na zona rural, nos seringais, você para, sempre está lá no meio do campo, olhando as estrelas. Então o seringueiro tinha com isso com ele. Ele saía, a hora dessa, se ele estava no meio do terreiro, olhando pro tempo, se amanhã vai chover, ou amanhã vai fazer sol. Entendeu? Aquele conhecimento que só ele sabe explicar. Eu gosto de ver para crer. Sou que nem Tomé, eu gosto de ver para crer. Tá? Eu não entoo muito problema na conversa no meu ouvido. Então eu não acredito não. Não acredito, assim, que eu acho que isso é lenda. Que você diz que pode ter uma outra vida, sei lá. Não é assim que você perguntou? Em outro lugar? Em outro lugar. Não. Eu acredito que não. Eu perguntava a ele o quê? Digo, olha, fala o seguinte, não vou duvidar de ti e nem também quero que tu duvide de mim. Agora faz o seguinte, vamos propor um negócio. Você me leva até lá e depois me traz aqui. Então eu quero ser um testemunho seu. Para você não ficar só nas suas palavras, você me leva lá onde você está e você me traz de volta aqui. Que aí você diz e eu confio. É a única maneira. O que tu acha da ideia? É uma boa ideia.
Então, Felipe, essa é a situação. Aí se nós tivéssemos uma oportunidade, uma chance de eu te levar na nossa floresta tropical, de eu te levar lá pra tu ver. Andar na mata, assim, mata grande mesmo, aqueles horríveis de pau assim, entendeu? Pra cá eu conheço bastante aí, conheço bem isso aí. Não sei, eu sempre gostei muito de lidar com as pessoas, assim. Eu gosto muito de tentar interpretar o olhar das pessoas e captar isso através de uma lente, através de uma câmera. Eu acho que foi a forma mais sincera e mais perto que eu consegui chegar desses outros universos que são cada pessoa, assim, sabe? Se a pessoa estiver disposta, né? Você teve que me colocar contra uma árvore linda para eu falar isso. E é lindo de ver o deslumbramento no olhar das crianças. E eu mesmo, quando eu olhei a lua, eu nunca tinha visto a lua tão de pertinho, as crateras, as manchas. É muito doido, assim. Você vê a lua todo dia, você não imagina que ela tem esses pequenos detalhinhos. Não tem nada que, tipo, você tá vendo através de uma lente, ela tá ali, entendeu? É só um vidro que tá te aumentando aquela imagem, então não tem como não existir essa mentira. Ela existe, tá ali. Saturno existe, tem anéis, entendeu? Quando eu acho que eu tinha uns 10 anos, foi a primeira vez que na escola a gente aprendeu sobre a teoria do Big Bang, assim. E aí eu fiz um poema quando eu tinha 10 anos sobre como eu não conseguia interpretar esse nada original que tinha feito todo o nosso universo. Isso foi em 98 que eu escrevi isso. Nada, nada, nada. Tudo escuro, tudo negro. Meu medo é inseguro, eu tenho medo de ter medo. E se um dia tudo acabar, o que vai ser o nada? Se o nada não vai existir, o nada vai parar em que lugar? O nada vai sumir, mas se sumir, ele vai ter que parar em algum lugar. Então onde ele vai aparecer? Eu acho que não existe o nada, porque o nada tem que estar em algum lugar. E esse lugar já não é mais que o nada. Como cientista, eu tenho que me definir como um agnóstico, porque nunca se provou se Deus existe ou não, nem sei se alguma vez se vai ser capaz de fazer isso, e portanto, como cientista, tenho que deixar espaço para a dúvida. De qualquer forma, eu também tenho os meus atos de fé, e um deles, que acho que é o mais forte, é aquele que eu penso mais vezes, é precisamente acreditar que existe vida noutros planetas. Mas isto é um ato de fé, porque eu estou a acreditar numa coisa
que ainda não foi provada, não é? Eu acho que nesse sentido, tanto a ciência quanto a religião buscam o mesmo fim, né? Usam métodos diferentes, mas as duas podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal. A nossa estada aqui agora não deixa de ser um ato de fé. Porque imagina, a gente vê tantos problemas na educação, especificamente com as crianças, né? Nas escolas. E esse grupo, nós tivemos fé em levar adiante esse tipo de projeto e está aqui até hoje. Então, eu creio que isso é um ato de fé. Vocês citaram agora que é um ato de fé e que é quase missionário. E pensando um pouco na nossa história, a história do Brasil, quando a Igreja Católica chegou aqui, eu acredito que muitos dos missionários também acreditavam que estavam fazendo um ato positivo para aquela gente que eles não conheciam, assim, porque é isso, a gente está trazendo um conhecimento que é muito distinto muitas vezes para algumas comunidades. Agora, por exemplo, a gente vai numa comunidade indígena e tal. Como lidar com essa situação, assim? E o que difere daquela vez dessa e tal? Na verdade, eu não sei. Eu não sei e constantemente eu me pergunto se a gente não está fazendo exatamente a mesma coisa. Eu me pergunto quanto útil vai ser aquilo que a gente está passando para eles. Se a gente está fazendo isso por eles ou pela gente. Eu também me pergunto que tipo de influência que isso pode ter, porque, bom, de repente o que a gente fala realmente possa vir influenciar. Tem uma diferença com o que a gente está dizendo com o que aconteceu na época dos descobrimentos. Hoje em dia, os indígenas sabem da nossa existência, nós sabemos da existência deles e eles podem negar a nossa presença lá. Então a gente pode perguntar antes se eles querem nos receber. Então não vai ser uma coisa imposta. É claro que no momento que a gente está lá, tem que tomar cuidado com a conversa. Como essa vai ser a nossa primeira experiência, talvez a gente seja mais ouvintes do que falantes. E nós não tentamos provar, nem mostrar às pessoas, nem dizer que é assim que tem que ver o mundo. E nós temos até uma curiosidade muito grande, que é tentar perceber como é que outros povos e outras culturas veem o mundo através dos olhos deles. Anateo ya nganika hokobata po teta mahaor to yakoba or to yakoba haor ella beita to yanga ena botasana ni hakoba hanipo takayena Anatetoya ngani malueka toiko batarpo tamaor paitere yakoba or hakoba or tamakoba or anatetoya toiko bane picha toiko bani poa or to yakoba or hatiga or. Então, a minha vida, desde quando eu vim para cá, ela se mesclou muito com a vida deles, porque eu estava sempre muito disponível, a minha casa estava disponível. Uma das índias teve uma criança e ela estava com tuberculose, logo em seguida faleceu. E aí eu fiquei cuidando da minha filha, né, que é a Iari. A mãe morreu? A mãe faleceu, ela era novinha, tinha 10 dias e a minha segunda filha, não é? E por e pelo fato de ela estar comigo também, a família biológica dela se aproximou muito também. Então a minha casa era sempre cheia de índios. Eu até recebi um apelido por isso. O apelido é Maria dos Índios.
Então, o meu interesse pela astronomia, ele vem assim desde a minha infância. Eu me lembro que eu tenho uma lembrança bem nítida, assim, que eu gostava de ver a nebulosa da cabeça do cavalo, né, em Órion. De um livro, essa fotografia estava num livro da minha mãe. Eu ficava sonhando com aquilo, então sempre me interessei por astronomia, né? E depois, com o passar do tempo, a vida, né, tomou assim, a vida me levou por caminhos tão diferentes, né? E eu acabei não levando isso adiante. E depois, agora, nessa altura do campeonato, eu comecei a buscar. E foi nesse meio que eu conheci a Patrícia. E a gente começou a sonhar com essa aventura de vir aqui. Eu acho que o conhecimento básico da fenomenologia cosmológica é fundamental, assim, para o entendimento, sabe, da nossa dimensão, da dimensão do nosso planeta, da dimensão da nossa própria vida. Eu acho que isso é importante. Eu acho que é um conhecimento que deveria ser acessível a todos, independente de serem índios ou não. Eu acho que todo mundo tem o direito, né? Aí a mãe falou assim, chamou o seu marido, falou assim, prepara tinta para mim, vou fazer uma pintura no meu corpo. Tá bom. Ele fez, sem saber, e deu. Aí a mãe preparou para a filha, falou, tá aqui, filha, pega esse, vamos cobrir quem está fazendo isso com você. Aí, no terceiro dia que ele fez isso, aí ele vai de novo lá. A hora que ele chegou, que a mãe deu conselho para ele, colocou e passou no rosto. De manhã ele falou, e aí, mãe, quem está com cara pintado? Aí a mãe falou, esse é o irmão. Aí chamaram esses dois, aí o homem falou que sim. Eu fiz errado. Aí falou, então, o único para você sumir daqui é no céu. Então, para o céu você vai, porque está aí uma escada. E disse que também uma escada era até chegar no céu. Aí o que aconteceu? Subiu esses dois, foi embora. Aí, segundo essa história, falou que essa lua, que tem um sinal, aquele cara pintada é por isso, né? Bem, o dia de hoje foi um dia muito especial. A vinda aqui a esta aldeia foi a concretização de um sonho já também de há muitos anos. Eu desde muito jovem que me interessei pela história do Brasil, pela história de Portugal e a história do Brasil, que estão muito ligadas a partir de certa altura. Já como estudante de astronomia, muitas vezes eu recordo-me ter pensado que eu gostava de conhecer as tradições destas culturas e a sua relação com o céu, se é que existia ou não, e caso existisse, quais eram, que histórias é que eles tinham para nos contar relacionadas com o céu. E foi possível fazer isso hoje. E eu tive a honra de ser pintado como um cacique. Esta pintura que eu tenho facial é a pintura típica de um cacique. Aliás, o chapéu que eu estou neste momento a envergar é o chapéu usado tradicionalmente por um cacique. Mas a parte mais importante, mais marcante para mim foi mesmo após o almoço, as histórias que ele nos teve a contar, não só para nos explicar como é que na cultura suruí surge o dia e a noite, porque é que a lua tem o aspecto que tem. A forma como nós comunicamos e a nossa língua, de certa forma, nos molda como pessoas, molda a nossa personalidade. E acho que as duas coisas estão interligadas, porque nós também, como pessoas, falando uma língua, ela está viva e por isso ela evolui, em função daquilo que nós fazemos e da forma como comunicamos. Acho que as duas coisas estão interligadas totalmente. E eu percebi-me aqui, por exemplo, no tupi, que também é muito diferente. Eu ontem ofereceram-me um livro que estava escrito em tupi-mondé e em português, e eu tentei estabelecer a ligação, pedi para me traduzirem e tentei estabelecer a ligação entre as palavras e a construção frásica é diferente. E, portanto, isso mostra que quando eles estão a tentar dizer alguma coisa, a forma como eles organizam o seu raciocínio é diferente da minha, por eu não falar aquela língua, por ter uma língua diferente. Eu acho que a matemática é uma língua universal.
Eu não considero a matemática, eu faço parte daqueles grupos de pessoas que acham que a matemática não é uma ciência, porque não pode ser, porque não tem que ser experimentada para ser provada. A matemática é uma língua, na minha opinião, é uma linguagem com a qual nós podemos descrever o universo. Se um dia encontrarmos uma outra civilização, não significa que eles usem os mesmos símbolos que nós, mas as operações, os raciocínios, as conclusões serão todas elas semelhantes. Perante os mesmos fenómenos, serão semelhantes. Se estiverem descritas, serão semelhantes. E a matemática permite-nos, teoricamente, descrever qualquer coisa no universo. Se quando juntaste essas duas palavras, cinema, ou três palavras, cinema, luz, astronomia, a primeira coisa que me veio à cabeça foi precisamente o 2001 Odisseia no Espaço, do Kubrick. E aquele momento em que, quando o astronauta chega finalmente no filme, chega a Júpiter e encontra o monólito, ele é presenteado com as maravilhas do universo pelo facto de ter lá chegado e observa o nascimento de uma estrela, a morte de uma estrela, vê uma galáxia, vê nebulosas, viaja por planetas desconhecidos e recordo-me que o Kubrick tentou transmitir isso com uma série de luzes. E essa imagem de ver as luzes refletidas no capacete e na cara dele é uma coisa que sempre me ficou na memória e sempre eu associo, quando penso em cinema e penso em luz, é das primeiras coisas, das primeiras imagens que me vêm à cabeça. Eu estava a viajar num foguete para ir visitar uma estrela que vi, que tinha uma companheira, mas o meu foguete avariou e eu caí aqui no teu país. Bena. A estrela que eu queria visitar estava ali. Era aquela em cima, aquela brilhante. Tens um nome para aquela estrela? Choicap. Choicap. E o índio perguntava. E o astrônomo respondia. É ali, se quiseres fazer xixi, vais ali àquele lado. E foi então que o astrônomo e o índio se fizeram muito amigos. E que tal tu ajudares-me a reparar o meu foguete e irmos os dois visitar aquela estrela que eu queria conhecer? Eu acho que isso significa sim. Negócio fechado. Vamos lá.